Welcome back to back. Jadi hari ini gue kedatangan. Gue datang ke Double Screen Podcast. Yes, sir. Gila. Ini kantor kita syuting Double Screen Podcast. Yes sir. So I came here to visit my idol. Waduh, jangan gitu. Jangan gitu lah, santai. Bro, jangan gitu. Okay. Jangan gitu. How are you, man? Good? I'm good. You good? Gue gak tos saya, gue lagi megang mic ini. Gue lagi megang mic ini agak sulit, bro. Okay. First of all, today we're going to speak about NBA. We're going to discuss about NBA. Okay. So, why do you pick Kobe? Oh, siap, langsung. Kenapa kita pilih Kobe? Langsung to the point ya? Oke, boleh. Ini gue sama Renat ya. Kenapa kita Renat Novi dong berarti. Iya. Apa? Kenapa gue pilih Kobe untuk for my GOAT? Iya. Oke. Sebenarnya sih GOAT gue Paul George ya. Itu referensi. Waduh. Bagi yang tahu itu Brandon Miller second pick ya harinya. Second pick kan? Second pick. Ke Hornets. Kenapa Kobe my GOAT? Ini gue udah jawab berkali-kali tapi gue ulang sekali lagi di sini. Alright. Karena I grew up watching him. Yeah. Jadi kan gue lahir tahun 94. Lu lahir kapan, bro? Gue 94. 2000. Lu kapan, Hat? 98. 98. Gua hidup di masa-masa. Jadi ada 3 era gua. Era pertama pas gue muda banget, gue 6, 7, 8 tahun. Gue masih inget gue nontonnya Lakers yang awal-awal sama Shaq. Era pas gue remaja, gue umur 13, 14, 15, 16. Itu Kobe sama Shaq Kobe sama Pau menang 2009-2010. Sama era terakhir pas gue udah agak dewasa dikit, Kobe pensiun. Jadi itu the practical answer adalah ya karena gue nonton dia. Mungkin kalau gue umur lahir di 80-an atau 90 awal, gue mungkin suka Jordan. Atau mungkin karena kalau gue lahir di tahun 2000-an, mungkin gue suka LeBron. Kan ada eranya kan. Di saat itu bahkan lu harus bayangin, untuk susah ngomongin ke Renard karena dia fans OKC, jadi dia gak pernah rasakan kemenangan. Apa nih? Gue hidup di masa, gue masih ingat gue SMP kelas 3. Ini gue masih ingat banget. 2009 gue ada ujian, gue skip ujian gue untuk nonton Game 2 NBA Finals Lakers vs Magic. Gue nontonnya di TV Sapam karena dulu mereka ada bukan GTV, bukan RTV, ada apa TV lah. Jack TV dulu mainin. Ini ketahuan banget umur gue ya. Jack TV. Gue nonton di pos Satpam depan sekolah gue skip ujian untuk nonton Game 2. Oh my god. Jadi gue hidup di masa-masa dimana Kobe won his 4th championship, abis itu back to back. Kayak itu pas gue remaja. Tentu pas gue muda, pas gue umur, my earliest memories ya, waktu itu gue ngomong sama Renard, my earliest memory of a game itu Kobe to Shaq, yang Kobe to Shaq. Apakah mungkin gue nonton itu pas highlight? Mungkin, gue nggak tahu. Tapi itu earliest memory gue. Nah, maka dari itu ya gue suka. Dan zaman dulu tuh nonton basket tuh nggak kayak sekarang. Zaman Renat masuk 2000, oke sih, 2011, 2010-an lah. Itu konsumsi basket udah Twitter, Instagram. Udah mulai, apalagi di Twitter itu Instagram awal-awal lah, sosial media. Dulu konsumsi basket di 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, lu tuh wajib setiap hari ke website NBA.com. Sekarang NBA.com udah di League Pass, udah diintegrasi dengan aplikasinya. Tapi dulu itu di NBA.com. Dulu ada orang yang bikin mixtape, dan itu lu nggak nonton di YouTube. Dulu tuh lu sharing antar teman-teman di USB sama flash drive. Nah dulu mixtape-nya adalah dulu Kobe, T-Mac, Vince, Paul Pierce awal-awal, AI, KG, Starbury. Jadi dulu kan mixtape-nya kayak gitu-gitu. Makanya kalau lu sadar kenapa T-Mac ada fanbase besar banget di Cina. T-Mac itu gimana? Karena dulu nontonnya kan belum ada YouTube, belum ada apa-apa kayak gitu. Iya. Dan T-Mac juga di Rockets kan, makanya itu. Karena Rockets juga Cina ya, pasti kan. Karena Yao Ming juga. Jadi itu secara praktikalnya. Itu kan secara praktisnya ya. Secara filosofis dan psikologisnya ya, gue suka aja sama his Mamba mentality. Padahal dulu Mamba mentality itu belum ada loh. Gue masih ingat Mamba mentality itu benar-benar baru keluar. Lucunya baru keluar setelah dia menang ring kelima. Dulu pas 2019 itu nggak ada. Tapi dulu
iklan Kobe yang sama Kanye yang More. How much more do you want from me? More. How much more successful do you want me to be? More successful. How many records can my records break? More records. But I'm the best. But are you a different animal and the same beast? What does that mean, Kobe Bryant? You're welcome. What do you mean Kobe? More. Lu lihat ikan itu. Persona dia sebagai The Black Mamba udah ada, tapi Mamba mentality belum. Justru Mamba mentality itu gue inget banget itu keluar ketika dia mulai Achilles injury. Di situ gue lihat dimana lu tuh nggak harus menang, dalam hidup atau menang NBA Championship untuk lu champion gitu. Karena dia Achilles injury dan segala macam. Jadi ya itu dan I always love the way he plays. Gue tuh tipenya orang kayak dia kalau lagi main bukan sama jagonya ya, gue tuh sangat cupu. Maksudnya kalau gue lagi main mental gue lagi itu gue kayak yaudah gitu. Itu. Jadi ya dan ya I mean who doesn't love Kobe when he plays ya. Kayak every team itu has a bad memory of a Kobe game gitu. Dan dia pernah ngedrop kalau nggak salah 40 poin di setiap tim kan? Ya. Kecuali Lakers. Iya. Kecuali Lakers. 40 poin. 40 points on Lakers. Gila. 40 points on OKC. Iya Pernah, itu udah pasti, pasti kena. Semuanya kena. Jadi itu. Anyway, Kobe is impactful to me too. Ya. After he died. Ya. Dia setelah dia meninggal emang banyak orang yang tadinya bukan fans basket. Gue gak bilang lu gak fans basket, tapi karena situasi meninggalnya ada yang meninggal dengan 7 orang lain Tragis dan anaknya juga meninggal. Itu orang umum yang gak paham basket pun itu keikutan keserap sama ceritanya. Jadi ya emang gitulah. This is the way he does ya. Ya the way he does juga membawa impact yang baru gitu. Anyway, it's a good impact. And for me the GOAT is MJ. but Ya nggak apa-apa. Santai aja. Karena dia gini ya, impactful ke worldwide gitu ya. Dia sangat menginfluence the whole world, including Indonesia. Ya. Ya jadi dari awalnya gue tahu NBA aja dari sneakers MJ gitu. Walaupun Jordan udah nggak main gitu. Ya. And kayak turun aja dari MJ pass to Kobe and then to LeBron. LeBron tuh siapa? Wembanyama. Curry LeBron tuh Curry. LeBron tuh Curry. Curry tuh Wembanyama. Itu Jokic dulu kan. Jokic. One ring. Okay. So kalau Bro Reinhardt, my GOAT. Oh, that's a great question. Okay, why? Great question. Personally Paul sih George. gue nggak Westbrook kali ya. Personally gue sih nggak pernah mikir kayak gue punya satu GOAT kayak gini. Kayak Andovi kan gue, lu tau lah, lu pasti GOAT-nya Kobe, ya kan. Tapi gue personally nggak pernah megang satu, oh ini GOAT gue gitu. Tapi kalau ditanya, mungkin siapa yang menurut gue paling greatest? Sejauh ini, gue bisa bilang 2 pilihan antara MJ sama LeBron. Karena balik lagi, walaupun gue nggak hidup di zaman dia, nggak pernah lihat dia main, nggak pernah nyaksiin dia main secara live dan secara langsung, tapi dengan history sebegitunya, dengan cerita dokumenter, mixtapes, highlights, branding, nggak mungkin orang biasa aja kan, ya kan, Brandon Miller. Tapi gue menghargai itu karena gue ngeliat juga sekarang posisinya apa, LeBron atlet yang nggak pernah kita lihat seumur hidup kita, nggak pernah ada atlet yang kayak gitu. Sampai sekarang tahun ke-20 dia masih main seperti ini. Iya, ongoing 21. Dan mungkin kalau bisa dibilang GOAT gue ada 2 gitu. Kalau menurut
opini gue. Two goats. MJ sama LeBron. MJ di eranya dia tahun 90-an dan LeBron era kita zaman modern sekarang gitu. Mungkin itu jawaban gue. Iya bener sih. Kayak sebenarnya nggak ada GOAT sih sebenarnya. Anyway, kayak every generation have its own. Iya. Karena ada quotes kan, dimana setiap orang ada eranya, setiap era ada orangnya. Yeah, that's right. Dan setiap new era ada topinya. Iya. Iklan gitu. Iklan kan. Gitu. Oke. Ya. Who is your role model from the first? Role model kan ada banyak yang cara how you play the basketball game. Oh, oke. Ada how you dress and cara lu berpendapat. Nah kayak dalam mentality, basket atau dalam mentality stuff. Oh, Pasti kan Kobe. Kalau mentality pasti Kobe, tapi selain itu to be honest, outside of Kobe in my life, gue nggak ada. Jujur, maybe my parents. I'm being completely honest. It's Kobe for everything, for basketball, for mentality, for hard work, and then my parents for everything else, for values, for cara berpikir semuanya. Itu gue, simple. Kalau lu Hat? Tadi apa aja? Role model untuk bermain basket? How you dress, how you speak your opinion. Ya, kalau misalkan dress, gue nggak mungkin ngikutin dressnya Westbrook kan. Nah, apalagi di Indo. Menarik. Karena gue juga dress dia menarik. Gue nggak bilang jelek, unik gitu. Tapi untuk jadi role model dress dia yang nggak mungkin gitu kan. Tapi I respect his drip. Oke. Gue juga suka Shai. Gayanya Shai keren. Westbrook sama Shai. Kalau misalkan tentang mentality mungkin gue harus bilang Kobe sih. Soalnya kenapa? Gue setiap denger motivasi dia, setiap denger seminar dia, setiap denger interview dia itu bener-bener kayak nyampe banget gitu. Istilahnya tuh dia kayak kalau misalkan memang udah selesai masa pensiun dan masih hidup sampai sekarang, gue kira dia bisa jadi motivator yang sangat bagus gitu. Setiap dia ngomong tuh bener-bener masuk ke hati dan masuk ke otak lo, kayak mantra. Ya bener. Kayak literally nggak, lu dengerin dia sebelum tidur pun lu bisa jadi seger lagi gitu. Ya. Se-powerful itu kata-kata dia menurut gue. Cara dia beropini, cara dia mindset dia, mentalitas dia. Bener-bener. Is my role model on that. Definitely Westbrook juga. Kalau gue, Westbrook, Melo and Melo tuh Lamelo atau Lamelo. MJ is my role model right now, but sebenarnya anyway ada next generation of Westbrook. Siapa? Menurut gue tapi jangan ikutin ini ya. Ethicsnya jangan ikutin. Iya benar makanya. Jangan ikutin ini ya. His ethics is sama jangan ikutin Zion juga ya. Nah Zion juga. Come on ya. Next Westbrook tuh Zion. Ada di Scoot Henderson. Gue penasaran. Benar. Okay, that's all from us. From back to back and double screen. Yes, sir. Thank you so much. Thanks for having us. Thank you. What's up, bro? Thank you so much. Thanks, bro. Thank you. Thank you, OKC fan and Lakers fan and the LA boys. Yeah. Okay. And don't forget to subscribe, like, and comments, and follow Double Screen Podcast, Spotify, and Instagram. There you go. Spotify, and don't forget to follow our IG. And that's all from us. We out. Thanks. Thank you. See ya. Thank you so much for your time, man. Yeah, no problem.